النکاح ينعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے الفاظ پر مع ارتباط کے۔ ایجاب کہتے ہیں جو پہلے الفاظ ادا کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو دوسرے الفاظ ادا کرے اسے قبول کہتے ہیں۔ یہ دونوں نکاح کے ارکان ہیں، نکاح کے فرائض ہیں۔ ایجاب و قبول مع ارتباط کے نکاح ہی قائم نہیں ہوتا۔ ارکان و فرائض کا مقام وہ ہے، ایسا ہے جیسے کسی شے سے کسی شے کو نکال دینے سے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، وہ اس شے کی حقیقت کہلائے، اس کو فرض و رکن کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شربت کو لے لیجئے، آپ شربت سے شکر نکال دیجئے، شربت کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، صرف پانی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کی حقیقت ہے H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دونوں کو میں سے کسی ایک کو بھی نکال دے تو پانی کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نکاح میں دو باتوں کا ہونا فرض ہے، ایک کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے کو قبول کہتے ہیں، اور دونوں میں ربط ہونا ضروری ہے۔ میں مثال دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 بچے ادھر بیٹھے ہوں، 10 افراد ادھر بیٹھے ہوں، اور 10 لڑکیاں ادھر بیٹھی ہو، 10 عورتیں ادھر بیٹھی ہوں۔ ان 10 لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے، یعنی کسی خاص لڑکی کی طرف اشارہ نہ کرے، صرف یوں ہی کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے، تو اب اس کا یہ کہنا لغو ہے، کیونکہ جب تک اس میں سے کسی ایک لڑکی کو متعین نہیں کر لیتا اور اس ایک لڑکی سے متوجہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ لڑکی اور یہ لڑکا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر یہ مرد یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا، تو نکاح ہوتا ہے۔ دونوں میں ربط ضروری ہے۔ اگر ربط نہ ہو تو چلتا آدمی اگر چلتی لڑکی کو دیکھے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، تو اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح میں ربط ضروری ہے، تو ربط بھی فرض میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں بیٹھ کر کہے، کوئی لڑکی اس کے ذہن میں نہ ہو، یا ایسا ہو کہ آج لڑکا یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے، اور وہ لڑکی ابھی پیدا ہی نہ ہوئی ہو، 10 سال کے بعد وہ پیدا ہو، اور پھر 10 سال کے بعد پیدا ہونے والی لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی کہے کہ میں نے تیرے نکاح کو قبول کیا ہے، تو یہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں نکاح کے قائم ہونے میں یہ ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ہو مع ارتباط کے، کہ ایجاب و قبول ایسا ہو کہ دونوں میں آپس میں ربط ہو، بغیر ربط کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ پھر نکاح میں شرائط ہے، اور شرائط اسے کہتے ہیں
کہ کسی شے کے وجود سے اس وجود کو جدا کر دیا جائے تو اس وجود کی حقیقت ختم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے. نماز کا اپنا وجود ہے. نماز کا وجود ہے قیام، رکوع، سجود، ہے نا. اب نماز کے لیے شرط ہے بدن کا پاک ہونا، وقت کا ہونا. نماز کے وقت کا ہونا نماز میں کیا ہے؟ شرط ہے. نماز میں کیا ہے؟ شرط ہے. اب اگر نماز کے وقت سے پہلے آدمی عشاء کے وقت میں فجر کی نماز صبح کی پڑھ لے تو اب شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کے صبح کی فجر کی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کا وجود تو برقرار رہتا ہے لیکن نماز ادا نہیں ہوتی ہے. نماز ادا نہیں ہوتی ہے. نکاح کے شرائط میں فرمایا گیا وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْمُسْلِمَيْنِ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَيْنِ. یعنی نکاح میں دو مسلمان مرد کا گواہ ہونا شرط ہے. بغیر گواہ کے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. بغیر گواہ کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. فقہا نے فرمایا بدترین ہے وہ عورت جو بغیر گواہ کے نکاح کر لے. تو نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے نکاح میں گواہ ہوں اور دو گواہ ہوں اور گواہ مسلمان ہوں. پہلی بات. دوسری بات گواہ عاقل ہو، عقل مند ہو. مجنوں دو پاگل لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جائے اور ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیا جائے تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. پھر اسی طرح مسلمان ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، پھر آزاد ہونا ضروری ہے. آزاد ہونا ضروری ہے. غلام کا اعتبار نہیں ہوگا. غلام کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی ہے. وہ آزاد نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. اب اگر کوئی دو غلاموں کے بیچ میں نکاح کر لے، ایجاب و قبول کر لے تو پھر یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا ہے. پھر اسی طرح اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول. لڑکا کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے اور لڑکی کہے کہ میں نے تیرا نکاح قبول کیا ہے. یہ جو ایجاب و قبول ہے اس کا سننا بھی ضروری ہے. دونوں کا آپس میں ان دونوں الفاظ کا سننا بھی ضروری ہے. اب وہ سماع حقیقی ہو یا سماع مجازی ہو. سماع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ دلہا سامنے بیٹھا ہو اور دلہن سامنے بیٹھی ہو، اپنے وکلاء کے سامنے، گواہوں کے سامنے لڑکا یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہے اور لڑکی کہے کہ میں نے تیرا نکاح قبول کیا ہے، تو دونوں کا اپنے کانوں سے سننا پایا گیا. یہ سماع حقیقی کہلاتا ہے. یہ سماع حقیقی کہلاتا ہے. لیکن ہمارے جو نکاح کی محافل ہوتی ہے اس میں لڑکی موجود نہیں ہوتی ہے. لڑکا ایک طرف ہوتا ہے، لڑکی ایک طرف ہوتی ہے. کبھی لڑکا مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کبھی شادی خانے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لڑکی کبھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یا کبھی شادی خانے کے کسی خلوت والے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے. دونوں آمنے سامنے نہیں ہوتے. تو ان کے وکلا جو ہے اس لڑکی سے نکاح کے الفاظ قبول اس کے قبول کے یا ایجاب کے الفاظ خود سنتے ہیں، اس پر گواہ بنتے ہیں، اور لڑکے کے بھی ایجاب یا قبول کے الفاظ خود سنتے ہیں اور اس پر گواہ بنتے ہیں. اب یہاں پر وکلا کا
दुल्हन से दुल्हन के ईजाब को सुनना या कबूल को सुनना, या दूल्हे के ईजाब को सुनना या कबूल का सुनना, ये दुल्हा दुल्हन के सुनने के कायम मकाम है। इसको क्या कहा जाएगा? निकाह सिमाए मिजाजी, यानी सुन तो वकला रहे हैं, वकील सुन रहा है, लड़की के जानिब से जो वकील है या लड़के के जानिब से जो वकील है, सुन तो वकील रहा है, लेकिन इसको कहा जाएगा, इसको आकिदैन की तरफ फेरा जाएगा और यूं कहा जाएगा कि वकील ने नहीं बल्कि लड़का और लड़की ने सुना है, लड़का और लड़की ने सुना है। तो पता ये चला निकाह में शराइत में लाजिम ये है कि ईजाब व कबूल का सुनना भी जरूरी है। फिर उसी के साथ जो दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया जाता है, वो दो गवाहों का कान से बहरा ना होना जरूरी है। अगर बहरा हो तो फिर उन्हें समझाने वाला सालिस हो। मिसाल के तौर पर दो गवाहों को ऐसे ला करके बिठा दिया गया है कि वो किसी काम में मसरूफ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने काम में हो, कोई आकर कुछ कह रहा हो, एक मर्द और एक औरत आ गई और दो मुसलमान मर्दों के सामने कुछ अल्फाज कह लिए, और वो जो दो बैठे जो मर्द थे उनके तवज्जो इनके अल्फाज की जानिब नहीं थी कि किसी और जानिब थी, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे सामने हमने निकाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सुना नहीं। ऐसा हो जाता है तो गवाहों का मुतवज्जे होकर सुनना जरूरी है, गवाहों का सुनना जरूरी है। अगर गवाह नहीं सुने मौजूद थे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गवाह मजलिस में तो है और ईजाब व कबूल किया जा रहा है, उस वक्त दो गवाहों में से एक गवाह सो गया, एक गवाह को नींद लग गई, तो अब निकाह मुनाकिद नहीं होगा, अब ये निकाह मुअतबर नहीं कहलाएगा। या ऐसा कर दिया गया कि लड़का लड़की ने एक शख्स को पकड़ा और उससे कहा कि तुम हमारे पहले गवाह बन जाओ, हमने निकाह कर लिया है, और दूसरे से फिर जाके कहे कि फलां कोई पहला गवाह हमने बनाया था, अब हम तुमको दूसरा गवाह बनाते हैं। मजलिस निकाह में दूसरा मौजूद नहीं था, बाद में उसको जाकर गवाह बनाया जा रहा है, तो इस तरह भी निकाह मुनाकिद नहीं होता है। दोनों गवाहों का मौजूद होना जरूरी है, और दोनों गवाहों का मौजूद होकर आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना, ये तमाम, और फिर उनका सुनना। अगर अंधा है तो उसे कोई बताए कि ये दो अफराद फुला बिन फुला, फुला बिनते फुला, ये आपस में निकाह कर रहे हैं, और देखो इसने ईजाब किया है, इसने कबूल किया है, ये अल्फाज दोनों आपस में कह रहे हैं, क्या तुमने इसको सुना है? तो गवाह कहे, अगर अंधा हो, अगरचे वो अंधा हो, उसने कहा कि हाँ मैं फुला को भी जानता हूं और फुलानी को भी जानता हूं, क्या वो दोनों यहां मौजूद है? और वो कहे कि हाँ हम मौजूद है, फिर दोनों ने ये अल्फाज कहे हैं, तो कहे कि हाँ हमने ये अल्फाज कहे हैं, तो फिर तो वो कहे कि मैं इस पर गवाह हूं, तो फिर निकाह मुनाकिद होता है, तो फिर निकाह मुनाकिद होता है। फिर उसके बाद में और एक बात ये भी है कि निकाह दो मर्द हो, अगर दो मर्द ना हो, अगर दो मर्द कभी कभी मुयस्सर नहीं आए, अब कोई ये कहे कि भाई ये गवाहों में जाना तो अच्छी बात है, लेकिन निकाह के बाद अच्छा मामला भी होता है, बुरा मामला भी होता है, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के लफड़ों में पड़ूं, मसाइल में कहाँ घिरूं, इसलिए मैं शरीक नहीं होता। अब मर्द एक ही रह गया, अब गवाह के लिए एक मर्द रह गया, तो अब क्या करे? उस वक्त ये करे कि एक मर्द को ले, उसके एक दूसरे मर्द के कायम मुकाम दो औरतों को ले, दो औरतों को ले, एक मर्द दो औरतें हों, वो दो औरतें भी मुसलमान हों, आकिला हो, बालिगा हो, हुर्रतैन हो, वो भी आजाद हो, फिर वो भी मौजूद हो, वो भी मौजूद हो। ऐसा नहीं कि मजलिस यहां हो रही है और
गवाहें कहीं और बैठी हुई है, एक यहां पर है, दो कहीं और गायब में है, तो निकाह नहीं होता है। तो निकाह के अरकान मैं समझता हूं कि मैं आम फहम में आप हजरात की खिदमत में निकाह के अरकान क्या है और शराइत क्या है अल मुख्तसर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को ये बात समझ में आ गई होगी।